Adto na ta sa atong Bible study o before nato na discussan mga igsuon ang akong gihatag diha nga mga reference. Ang atong Bible study karon mabalik ni siya mga kaigsuonan nga mga na hisgutan naman nato ni sa nang labay panahon pero ato ni siyang hisgutan balik ron aron pagpahinumdum ka nato, pagdasig ka nato. Kay ang akong kasing-kasing na naagda usab niini nakapabuhi kini sa akong kasing-kasing nga maningkamot gyud no magpugi maningkamot maninguha gyud diha sa bulaton sa Ginoo nga makatrabaho kita. Ang atong topic is mauni, everyone is invited but only few are chosen. No? So dunay posibilidad nga ang matag usa gyud everyone ang matag usa ka tawo gi-invite gyud sa Ginoo. Okay, doon na siya possibility. No? Doon na say laing bahin diya sa pagbasa sa kasulatan, doon na say lens, no? Doon ay tinan-awan din na nga ang pagtan-aw pod nga dili daw tanan gitawag, dili tanan gi-invite, pero daghan ang gitawag, no? No, nana pod ang lens sa uban, nana ang tinan-awan sa uban inigbasa diha sa kasulatan. So asa man ana mga kaigsuonan ato nang i-discussan karon sa atong kanang akong gihatag diha sa atong in-call messages na diha sa ang atong text mabasa diha sa sinulat ni Mateo kapitulo diha sa Mateo 20 bersikulo 16, Mateo 22 1 hangtod 14, Lucas 13 22 hangtod 24, Mateo 7 14 o 13. Okay? Kuha ninyo? Tanawa lang ninyo diya sa atong in-call messages, ang atong mga reference. So pag-react pod mo diya kung okay. Tuplokan ninyo nang naay murag lingin bitaw diya nga naibaba na mata na send reaction na ay kabutang diya send reaction. Ang tawag ana kung imo na siyang tuplokon na imo gawas diya nga mga kuan na imo gawas diya nga mga sign kanang tudlo nga nakaana pataas ang tudlo o nay reaction nga okay ana no. Kung naghilak ka naapoy naghilak diha, naapoy nagkatawa, naapoy nagpakpak diha na. Okay, so kana mga kaigsuonan, no? O before nato na siya i-discuss ang atong topic, basig do na po mo share diya sa inyo mga igsuon sa ayaw lang mog salig nga kuan lang no, dinhi lang sa ako kanunay kun dili ako gid mong dasigon nga maninguha pud mo nga dinhi sa atong fellowship sa atong panagtigom makita ang inyong pag-uswag mo nang ga-open gyud kog opportunity nga mohatag gyud sa tanan parehaan ang diya sa Sunday na ay para sa tanan. So dili lang kay kantara, dili lang ka testimony ra, naa pag opportunity nga magka-share ka sa imong nakatunan diya sa pulong sa Ginoo. No? Unya basin og duna pud mo'y mga kana bitong nabitin nga mga nabitay o nakulangan atong Sunday nga gusto ninyo nga i-share pero wala na mo higayon or mga ulahi nga mga nakuha ninyo nga inputs nga gusto unta ninyo i-share pero wala na higayon, pwede po ninyo karon diri nga share. Bahin-bahinon lang nato ning mga minutos nga nabilin. Or unsa bay naa diya nga gusto ninyong i-share nga makapadasig sa ato, no, maka-remind sa ato, makaagda sa ato kay mo man isa sa atong buluhaton ingon din na sa Hebrews chapter 10 o diya sa Filipos, magdinasigay kita ang usa sa usa, no? So mo na isa sa mga buluhaton dili kadtong mangita tagpaagi nga makaluya kay kontra na sa Ginoo katong giingon diya sa samtang nalangan ang agalon, nagsige na hinuog pamunal pamuspos ang kadtong pinialan diya sa panimalay hala sige pangaway, dili ta na. Arita sa pagdinasigay.
So wala, no? Adto na ta sa atong pag-discuss sa atong Bible study kung wala man gikan sa inyo. Wala ha. So atong attendance karon 12 ka account ika-13 ko. 13 ka account. So hinaot nga at least dunay isa or gawas anang isa na apagid siguro daghan nga naa sa luyo diha nga anang maong account nga present. So kung doon na may tulo, daghan na kita. So doon ay 5, daghan kung ang inyong mga anak, mga sakop sa panimalay o kinsay kauban ninyo diha nga naa diha. Salamat, no? Hinaot unta nga makatultol ra ang atong mga uban nga mga igsuon, makatultol ra sila, no? Niining atong virtual nga Bible study gipasayo na gid ni. Oh, unya ako kuning gituyo kay aron di pud ta madudahan nga ga prayer meeting ta kay para na ay kolektas offering. No, mo gini akong isa nga gitiman-an nga kaning kuan, no, nga maghimog mga services kay aron dunay offering. Diri sa ato walay offering. Ang ato mga kaigsuonan, ang ato din nga offering, ang atong lawas, ang atong mabuhat, ang atong pulong, bunga sa atong mga ngabil, may atong offering o kana para sa Ginoo pinaagi sa paglig-on pagdasig sa usag-usa. No, dili offering nga kwarta kay wa man tay ika-proud anang kwarta nato nga offering kay di man nato mapalit ang panalangin sa Ginoo. Ang gitan-aw sa Ginoo ang naa sa atong kasing-kasing. No? Muna to dito sa atong gibasa ganina nga adunay mga tawo nga nagpasigarbo sa ilang kaugalingon diha lang sa mga makita sa gawas pero wala dito sa sulod sa kasing-kasing kay ang Ginoo gisukod niya ang sa sulod sa kasing-kasing sa tawo. Okay? Katong gibasa nato kanina sa 2 Corinto 3:5 nga gisgutan ni Apostol Pablo. Okay? So, kinsa may mubasa sa Mateo 20:16? Ako ibasa, Pastor Ben. Mateo, no? Mateo Kapitulo 20, versikulo 16, nagingon mga igsoon. Sa ingon ni ana ang mga naulahi, mahiuna. Og ang mga nahiuna, mangulahi. Amen. Manay hubad sa Cebuano, di ba? Karon, kung atong tan-awon ang Biblia gihubad kini sa makaingon ta nga kung mag-study ta sa Bible, adunay lain-lain nga version ang Biblia unya adunay lain-lain nga hubad. Kay nagdepende man sa gikuhaan sa mga manuskrito o manuscript nga gi-refer nga nahimong reference ni adtong mga translator. So majority nga nag-ukor sa mga asa tong pinakadaghan kay daghan man kaay ng mga manuscript sa Bible nga maoy gikuhaan nga reference ni ining Biblia nato karon. Unya ang uban din ha kun unsay majority tan-awon dito sa isa ka manuscript, tan-awon sa isang manuscript kini daghan kani nga mga pulong ni gula dito, ni gula dito, ni gula dito, mao ni siya muni ato ibutang, no? Pero dunay translation mga kaigsuonan nga nag-ingon din na, now you can understand what I meant when I said that the first will end up last and the last will end up being first. Everyone is invited but few are chosen. No, kanang kuan mga igsuon, pulong everyone is invited but few are chosen. Na ay version sa Biblia nga inana ang iyang hubad. Mauning translation nga gigamit ang TPT, no? Kana siya. O mao nay akong gamiton ron mga kaigsuonan kay sa ako nang gipasiuna ganina nga dunay possibility kay kini
question man sa uban nga di man tingali tanan gi-invite, di man tingali tanan gitawag sa Ginoo. Kuan man tingali kanang naam gid siguro wala matawag sa Ginoo. Kay ang ubang translation, many are called but few are chosen, no? Di ba? Amen, amen pastor. Oh, many ang Dili all. Brad Job? Dili siya all, many ang gigamit. Oh, many. Unya kasagaran kana nag-ukor kana nga mga nga translation adto kana sa King James, New King James, no? Pero aron makita nato, ako ni siyang kuan mga igsuon, kining ako ni siyang gipagawas karon kay aron makita nato mga kaigsuonan nga kung unsa may possibility dinha ang imong pasalamatan nga niabot kanimo ang pulong sa Ginoo nga nagtawag kanimo. Kay ang mindset man sa tao ani gahimuong problema sa tao. Ang usa ka sitwasyon kung niabot ba ang pulong ngadto sa uban. Kung kadto sila nahimo ba tong tinawag unya natawag na nga gapang fault finder, pangitaan nilang fault ang Ginoo. No? Aron mahimo na hinuon nilang rason nga di sila motuo sa Ginoo. No? Makarelate mo mga igsoon ana, makakonect mo ana nga klase sa una-una, nga linya sa panguna-una. Amen, amen pastor. Di ba? Abi nila nga beneficial na kay ningon man nga unfair ang Dios, unfair ang Ginoo kay many are called sa ato pa daghan ang gipanagtawag day wala gitawag. So di day siya patas. So atong angay hibaluan nga nagbasa ta og mga text karon, mga sinulat. Pero kaning mga sinulat adunay labaw pa diha. Mao ang mabuhat sa Dios. Example kadto ang giingon sa atong Ginoo nga kadto bitong iyang gisgutan nga gi-question siya kay kadtong mga mamumuo, kadtong mga trabahante tanan nga nagtrabaho gikan sa yupas buntag, giundang alas 5 na sa hapon kana pagsalop na sa adlaw, doon na po'y nagtrabaho nga hapit na mosalop ang adlaw. Pero paghatag na og suhol, pila may suhol? Ang suhol dito giparehas diay sila tanan og suhol. Pero ang panghuna-huna sa ubang mga trabahante, kita gid dakog suhol ani kay dako man atong agi kay dugay man ang atong pagtrabaho. Sa na-discover pa nila pareha ra man suhol tanan. Ang dugay nga nagtrabaho ug ang dali ra nakatrabaho basta kay nakaabot sa ting-undang, nakalahutay hangtod sa paghuman. Gisuhulan og parehas. So kana siya ba? Nya kini usahay maguna-una ta sa text nga i-question nato para makakita og ang tao makakita siya sayop diya sa Dios. Pero kana di na makaayo sa tao kay ang Dios naman mahimong pangitaan yag sayop, naghimo hinuon siya rason nga di na siya motuo sa Dios. Ang nahitabo dili beneficial, dili makaayo sa iya ang iyang panghuna-huna. So ang Dios labaw pa ang iyang pamaagi sa atong paagi, labaw pa ang iyang huna-huna kaysa atong huna-huna. Asa gani na nato mabasa? Dili daw ang iyang huna-huna may atong huna-huna, dili ang iyang paagi may atong paagi. Asam na nato mabasa? Sa Isaias? Sulat ni Isaias ba na? Isaiah 58 man siguro na pastor. Isaiah 58. 58 8 55 8. Okay, Ako'y basa pastor.
kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan akong mga dalan, nagaingon si Jehova. Kay maingon nga ang mga langit hataas kaysa yuta, mauman ang akong mga dalan labi pang hataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Amen. So kung atong itandi, abi na tog mas bright pa ta sa Dios. Say ang tao, yang una-una, mas bright pa siya sa Dios kay yang una-una, mao gini insakto, pero layo ra day kayo na nga una-una kaysa una-una sa Dios. Di ba? So kung atong itan-aw ani ba, kung i-connect nato ani nga verse nga itandi nato kanang gisulti nga everyone is invited but few are chosen. While sa uban, samtang sa uban nga or ang hubad nga ang matag usa gitawag pero pipila lang ang nahimong pinili. Now, sa ubang hubad, giingon sa dito nga, daghan ang gipanagtawag, apan jutay ra ang napili. No? Nya, ang ato karon dinhi, ang pangutana din na, mangutana kita about sa mga pinili. Ang pangutana, nga no mangkaha nga sa kadaghan sa gitawag, jutay raman ang nahimong pinili. Unsa pa may pulos nga tawgon ang daghan, unya ang pilion, jutay raman gyapon. Intentional ba na nga gamay ra gid ang pilion o dunay sitawag ana? Nalimtan ko na ang akong isulti. Dunay gibasihan sa pagpili ni adtong mahimong pinili. Kana si tawag ana screening. Ang mulusot sa screen ug ang dili mulusot sa screen. Kakuan mo mga kaisunan? Ana? Mura siya og qualifications, lugar pastor. Oh. Ah, Kinahanglan na ay rule sa pagpili, dili kay pili lang nga walay rules, di ba? Kay di man na siya nimo unsa may basihan nganong kini may gipili. Unya kana nganong dili man na siya pilion. Naagid na. murag ayagan, pastor. Murag ayagan kana. Murag ayagan. Okay. Murag diha ta padulong ana. Di ba ayagon sa Ginoo ang mga tao? Amen. Dili ba ang tahop maoy mahimong malain gikan sa mga bugas o sa mga lugas? Di ba mga igsoon? Salmo, Kapitulo 1, tanawa mga kaigsuonan. Salmo Kapitulo 1. Unsa man diha, makita nato dinha. Verse, pastor. Verse 4 hangtod sa verse 6. Ako'y basa, pastor. Sige, palihog. Proceed. Nagaingon dire, dili ingon niini ang mga dautan, kundili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga dautan mawala. Ang dalan sa matarong ug ang dalan sa dautan naibala na sa Ginoo. Kana diha mga kaigsuonan, makita nato din na nga kini nga mga pulungan nagtudlo kanato nga ang pagpili sa Ginoo sa mga tao, pilion niya, ilain niya ang dautan ug ang matarong. Ang dautan unsa daw? Diha sa verse 4 unsay description?
Unsa description sa dautan? Ang dautan ingon sa Sa uhot ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. hangin. Oo. Ingon ana ang dautan. So ang nahimong pinili sa Dios mao kadtong dili paliron sa hangin. Verse 5. Dili magatindog ang mga dautan sa paghukom ni ang mga makasasala diya sa katilingban sa mga matarong. Dili pwede ipunon sa Ginoo ang matarong kauban sa tawo nga makasasala. So ang hukom sa Dios isiparate gina niya kinsa ang matarong kinsa ang makasasala. Nga atong nahibaluan nga ang pagkamatarong nga gikan sa Dios matud pa diya sa Roma, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo. Pagtuo kang Ginoong Hesukristo ang pagkamatarong. Dili pinaagi sa ang ato di ay madawat nga ang pagkamatarong nga atong maabil dili pinasikad sa unsa nga atong ikapasigarbo kung dili pinaagi sa pagtuo diya sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon si Apostol Pablo oga before anang Roma matud pa diya sa Mateo 3:12. Tanawa. Mateo 3:12. Isumpay nato sa Salmo 1:4 doon sa 6. Lainon sa Ginoo ang makasasala, lainon sa Ginoo ang dautan gikan sa ilain niya gikan sa matarong. Ang matarong iya na siyang ipagawas mga kaigsuonan ang pagkamatarong ana. Magbulag na sila. No? Mateo 3:12. Mateo Kapitulo 3, versikulo 12, nag-ingon ang mga pulong, ang iyang paliran anaa na sa iyang kamot, pagkahinluan niya ang iyang giukan, o hipuso niya ang iyang trigo ngadto sa dapa, apan ang mga uhot, iyang pagasunugon sa kalayo, nga dili arang mapalong. Amen. Unsa man? Naa daw sa mga kamot sa Ginoo ang unsa? Unsa may Paliran. Paliran. Unsa may purpose nga sa paliran? Aron paliron Pagpili. kadto. Ha? Aron sa pagpili o paglain sa mga linggas o sa tahop. Sa tahop. So ingon daw sa mga tahop, chaff. Ingon sa tahop, sa chaff. Matod pa dito sa Salmo, ang dautan ingon sa ang dautan, ang makasasala ingon sa tahop. Tahop, chaff. No? Mao na siya. So kinahanglan makita nato nga ingon ana ang pamaagi sa Ginoo. Naa siya pamaagi unsaon niya nga malain ang dautan ug ang matarong. Iagi niya sa ayagan. Iagi niya sa to. Si tawag ato sa itong gibasa ni Brad Tiping. Paliran. Paliran. Oh, paliran.
Nakaila ba mo anang paliran? Nakaila mo ana mga igsoon? Kami ang Pwede ra po among nang pwede ra po nang nigo, pastor. Munay kasagara gamit sa uban paliran. oh, Ihinay-hinay og yabo aron paliron na yun sa hangin ang katong mga tahop or uhod. oh, oh. Kami sa una sa naami basakan nga wa pa man mauso ng tracer kaniadto. Ang buhaton namo ibutang sa nigo kantong nagiok na nga humay dayon hihinay-hinay nag yabo nga ipapabor kung asa tong kusog nga hangin para nga mapalid. Sakto nang giingon nimo Brother Julius, no? Para mapalid ang tahop. Kay kantong tua ang mga busok katong mga limgas nga mga bugas o humay, di man to paliron sa hangin. Mahulog ra to siya diha gid sa tungod, di to mo lupad. Pero mulupad kanto ang mga tahop. Ana na siya. Unya pwede pod kanang kana bitong nigo gamiton nato magtahok ta, no? Iana-ana man na. Iana-ana ang nigo o pagtahok. Pag lukso ana, mulupad tong kuan, mulupad tong kanang magtahok ka sa nigo gamiton ang nigo iana-ana, mulupad gid ng tahok. Mabilin ra diya sa nigo ang bugas. Ingon ana, no? So ang Ginoo naa kita sa iyang kamot. Ang mga tao naa sa iyang kamot. Gisulayan kita, mga igsoon. Santiago 1:12. Sulayan ta. Ang pagpaagi sa Ginoo sa pagtahop, pagpalid, ipaagi sa pagsulay. Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. Ipaagi sa pagsulay. Muna mga igsoon. Bulahan ang tao. Kaingon dia. Bulahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay kay human siya makaantos sa pagsulay iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi ang gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. Ang tao dili di ita makapanginsayon nga modawa ta. Ang Ginoo ga screen siya kung kinsay takos nga modawan. Naay ginabuhat ang Ginoo. Ug usa ni ana iagi niya ang tao sa kadtong mga nagtuo kaniya iagi niya sa pagsulay. Ug ang tao nga makaantos sa pagsulay makadawat sa purong-purong human siya makaantos. Amen. Dayon unang Pedro Kapitulo 1. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6. Versikulo 6 hangtod sa 9. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 9. Basa. Ano to? 1 Peter 1:6. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 6 hangtod sa 9. 6 hangtod sa versikulo 9. Nagingon dinhi mga igsoon kini igakalipay ninyo og dako bisan tuod nga karon inyong pagaantoson sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay. Time sa Brother Aron Marlon na. ang Pause usa. Kinsa ba sa ato ang gakalipay nga makaagi sa pag-anto sa pagsulay?
Dili usahay makalipay. Di ba? Oh, Gareklamo ta. Gareklamo ta. Mabasa na to ng mga reklamo sa mga Israelita sa unang panahon. Usahay makaingon ta nga. Reklamador mangguto sila. Pero kita, wa gani ta kaagi sa ilang naagian. Kung unsa kalisod ang ilang naagian, wa nato na naagian. Lahi ang mga pagsulay ra gani sa ato karon. Pero ang reklamo nato di na basta-basta. Di ta kaantos. Pero diri mga igsuon, giingon gyud dinhi nga igakalipay ninyo dako. Igakalipay ninyo dako. Amen. Unsa may igakalipay dako? Nga bisan tuod karon inyong pag-antuson sa makadyot ang nagkalaing mga pagsulay. Pagsulay kung nagmutuo bagid ta sa Ginoo, kung mosunod bagid ta sa Ginoo, mapailubon ba ta nga mosubmitar sa iya or maingon ta nga unsa na ban Hinuon ni nga imbis nga nagtuo nako sa Ginoo, imbis nagalagad nako sa iya, nag-antos na Hinuon ko. Kay mo ingon man ang uban, o ingon nimo kay gamhanan imong Ginoo. Ingon nimo kay imong Ginoo maluluyon. Ingon nimo imong Ginoo motabang, nag-antos ka man lagi. Ya pareha atong sa Israel, ingon sila, may pagmubalik na lang mi didto. Kay tuwa dito hayahay. Siya gaantos mi pero hayahay. Mo to sila. Di pang silutan sa Ginoo. Di pang lubong dito sa kamingawan. Padayon ta. Brad Marlon. Versikulo 7, aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo, bisan tuod kini madugta ra, musangpot ngadto sa pagdalayg ug paghimaya ug pagpasidungog kanino inig padayag na unya kang Hesukristo. Bisan So, tuod diha wala lang sa kamo ang pagkatinuod sa atong pagtuo maoy tumong. Kay kini bililhon pa labaw kay sa bulawan. Maoy tumong sa pagsulay. So ang atong pagpakabaton sa pagtuo dili kay di rataman. Kinanglan pa day moagi kita sa screening nga masulayan kita. Mao na nga ang Biblia puno mga kaigsuonan sa mga pagtulun-an mahitungod sa paglahutay. Naay mga kasakitan, naay mga alantuson. Tungod kay ang pinili sa Dios nga mga katawhan giagi sa mga pagsulay. Nahimo silang pinili, gitawag sila, nahimo silang pinili, kay nilahutay man sila, may barug man sila, nagpabilin sila, bisan pa sa mga pagsulay, wala sila mapalid. Amen. Nakaanto sila. Diha sa pagsulay, pastor ba? Diha sa nala sa ikadugang gamay. Sige, bro. Diha sa pagsulay pod, diha ka mailhan nga dili day ka uhot. Kay kanang mailhan ka nga dili ka uhot kay dili man ka kakapalid. So mailhan ang imong mailhan ka nga bugas ka sa diha nga iagi ka og pagsulay. Pero kadtong mga uhot dili man to makapabilin diha sa kuan. Mapalid gyud, mapalid gyud siya. Mapalid, mawato. So dito kalahutay, dito makantos. Kadtong mapili katurag yung magpabilin. Ang hangin ani nga maoy mapalid, ang hangin nga maoy mapalid, Brad Marlon, mga igsuon, kadtong pagsulay. Nga unta angay antoson pero di man antos, mapalid. Mapalid. Unya diha sa atong mga pag-antos sa maong mga pagsulay, diha di ay masukod nga ang atong pagsalig naa diha sa Ginoo.
wala sa atong kaugalingon. Pareha ang Amen. Brad Marlon. No, Brad Marlon, Sister Dailin, inyong mga gi-share sa ako nga mga ginaantos ninyo. Ang inyong lahutay nga pagsunod sa Ginoo, mahimo ninyo nga makalahutay kamo pagsunod sa Ginoo, taliwala sa inyong giantos karon, kay ang inyong paglaom nga ang Ginoo mo ay maghatag kaninyo og katakos nga maantos ninyo kana. Amen. Dili kay kinsa ba kay makatabang kanato? Ana, kinsa ba ka unsaon to ba ka kani? Maningkamot kita sa sige natong grind sa atong una-una, sa sige natong trabaho sa atong una-una, kung di kita modangot sa Ginoo, wala kitay pagsalig, paglaom nga sa Ginoo, maantos nato kani, tungod kaniya maantos na kini. Dili ka na nimo maantos, mapalit ka gyud. Mapalit ka kay magkontrahan man nimo, di ka naman makakuan. Wala na, mawad-an ka nagpailob, mawad-an ka na, magmahay ka, masilo ka, lahi ang paignan sa imong una-una, sa imong kasing-kasing. Pero kung sama kang Ginoong Hesus, matud pa niya nga ang tanan niyang giantos dinhi sa sulat ni Apostol Pedro sa kapitulo 2, nga bisan siya gipaantos, nagpailob siya o gitugyan niya ngadto sa matarong nga maghuhukom ang tanan. Oh. So, ang Dios ang atong pahukmon sa tanan. Nakakita siya. Siya ay magabalos. So kining tanan, kung ato na siyang makita nga ang purpose atong pag-antos nga sa mga pagsulay nga gitugot sa Ginoo para malain ang mga uhot, ang mga tahop malain gikan sa bugas. Kay ang bugas magpabilin gyud na siya bisan pa sa hangin sa mga pagsulay nga pag-aantoso. Tungod kay ang iyang pagsalig, ang iyang pagsalig o ang iyang paglaom nganong moantos siya tungod kay ang Ginoo, mo iyang sulungon, mo iyang tan-awon. Mao na si Ginoong Hesus diya sa Hebreanon kapitulo 12 nga gilantaw niya ang kadaugan sa unahan sa krus. Bisan siya nagpasaan pero ang unahan sa krus, ang unahan ni adto nakita niya ang himaya, ang kadaugan, ang atong kaluwasan mo na nga giantos niya kadtong tanan. Kaya nakita nga sa ulahi adunay daghang mga tawo nga maluwas pinaagi sa iyang mga pag-antos. Maupod na nga ikaw karon ginikanan gaantos ka sa imong anak, naglaom ka nga kaluy-an sa Ginoo ang imong anak. Tungod sa imong pag-antos, ikaw karon di sa imong pamilya, ikaw bisan kinsa sa ato unsang mga klase sa mga pag-antos nga atong ginaantos, tungod sa Ginoo naglantaw kita nga ang Ginoo muluwas kanato gikan diha. Siyang atong himong paglaom. Padayon ganing basa kung unsay isang putanan sa atong pag-antos sa mga pagtulay. Bersikulo 8, bisan tuod wala kamo makakita kaniya. Kamo nagahigugma kaniya ug bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya. Kamo nagasalig kaniya ug nagakalipay sa labihan gayud ni anang dili ikaaso ing kalipay ug puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig, kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Di ba? Maangko nato ang kaluwasan sa atong kalag, hingpit nga kaluwasan. Kay mahimo yung resulta man kini human nato malatas ang pagsulay. Kung dili kita ipalid ni anak. Pero ang paagi lang kung ang atong pagsalig mato pa dinha tungod sa atong pagsalig ang samputanan sa atong pagsalig. Kay kung di naman gud ta mosalig sa Dios, mosalig ta sa atong paningkamot, mosalig sa atong buhat unsa ba nina, lain ang atong saligan, mawad-an kita kusog. Pero kung ang Ginoo ang atong saligan, naa sa iya ang atong pagsalig, maantos nato ning alantoson nga mga pagsulay, maantos nato kay naaman sa iyang atong pagsalig nga luwason ta niya gikan diha. Makalingkawas rata ana, makahuman rata ana. O di ba? Naa bagoy nag-eskwela dinhi nga ka-graduate nga wala mo agi og pagsulay. Wala. Tanan gyud na ni agi na pagsulay. Dili sigura sila study, naa sila panahon sa pagsulay. Unya ang pinakadako diya mga kaigsuonan na pagsulay katong dagko nga mga exam, no. Naa pa gani board exam. Inana. So, hinaot nga kana
Mag-remind sa ato nga maghatag sa atong idea ba nga dili di ay tanan mapili tungod kay di man tanan mo antos sa pagsulay. Mapalid man ang uban. So balikan ako nga katong Roma kanina nga akong giisgutan, ang pagkamatarong kay lainon man sa Dios ang matarong nga tao, ilain niya kuhaon niya ang matarong para mugawas ang matarong kinahanglan mapalid kadtong tahop. So unsaon pinaagi sa pagsulay. Pero unsa man nga pagkamatarong? Asa man gibase ang pagkamatarong? Roma 3:26 giingon dina. Roma 3:26. Okay, basa. Roma Kapitulo 3, versikulo 26. Kini maoy pagpamatuod karong panahuna nga siya matarong ug nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Oh. Kinsa man karon ang magatuo nga sa imong luyo sa imong pagpailob, luyo sa imong mga pag-antos, gantihan kara sa Dios. Murag ang tao di man ganahan mo antos bisan karon sa ato og mga lagad ta mangita magitag sayon. No. Unya kung ipaagi ta sa Ginoo pag-antos maglisod man ta. Di ba? Pero ang Ginoo nag-andam na siya sa dalan nga atong kaagian nga duna gid nay mga alantoson. Nay mga test, nay mga test, nay mga test. Unya kada mula makalatas kita sa maong mga test, kadaugan ka na ala ka nato. Ang atong pagsalig naa kang Ginoong Hesus. Dili lang kini pagsalig nga namatay siya sa krus, nagbayad sa atong mga sala, mao na nga pagsalig. Unya mamatarong na din ta kay misalig man ta nga namatay siya sa krus, pagbayad sa atong mga sala. Karon unsa man ang pagsalig, kinahanglan magsabtan nato nga dili lang kay diha ra. Ang pagsalig usab mo padayon kini ngadto sa ang pagsusi sa atong pagsalig ngadto kang Ginoong Hesus, mao nga mo padayon kini nga mulahutay kita, mo barug kita, antuson nato ang mga pagsulay, iga kalipay nato nga bisan mag-antos kita sa makadyot. Kay kini gitugot man sa Dios aron pagsulay sa atong pagtuo, aron atong pagtuo pagulaon nga mahimong tinuod nga pagtuo, nga genuine nga faith, genuine nga pagtuo. So diha ra ta mga kaigsuon taman kay alas 8:56 naman unya niya pa man unta toy atong mga reference nga pangbasahon nga akong gihatag diri. Wala naman tay time nga ato ning mahisgutan. No, kanang Mateo 22:1 hangtod sa 14. Kuan man na, ang gisgutan din na kay naay tawo nga ni-appeal dito sa kasal pero wala magsulob sa bisti sa kasal, sambingay mga na, no? Unya kini po nga Lucas 13:22 hangtod 24 ato lang ning lakbitan mga kaigsuonan o Matthew City 13 hangtod sa 14 nga luag ang pertahan, no? Luag ang pertahan nga padulong ngadto sa kadaog kalaglagan. Pero bot ipasabot sayon, dili ang tao wala kayo'y alantuson ang tao dia. Matthew City 13 hangtod sa 14 ningon din na sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan na padulong sa kapilihan ug daghan ang nagasulod agi niini. Ang makita nimo din na nga ang screen sa Ginoo gagmay bangag. Kung screen ang basihan gagmay bangag, no? Mato pa din na masigpit di sa 14 masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi.
ang mulusot diha kadtong ang atong kaugalingon, ang atong tawhanon nga kagustuhan, ang comfort, ang convenience nato nga atong gipangita nga sa atong unod kanang di ta mo antos para sa Ginoo. Kana siya mawala na siya, ma-overcome nato na masurrender nato atong kaugalingon sa Ginoo. Amo pasar kita. Busa salamat sa Ginoo nga buhi pa ta karon unya gitagaan ta ni og kahigayunan nga maka plaster na ang atong mga kaugalingon na mahiangay diha sa mulusota mga kaigsuonan sa screen nga angay sa ato, no? Kay kaning mga dagko nga mga pultahan o mas dako nga pultahan o kanang lapad nga dalan padulong sa kapilihan, pero ang sigpit nga pultahan o hiktin o pitos kanang hiktin bot ipasabot gamay pitos nga dalan, kanang sigpit gamay ra na nga pertahan. Mao nay agianan padulong sa kinabuhi para mahimong pinili. Mauna mga kaigsuonan, no? So karon di ta matingala nga adunay mga pagsulay nga atong pag-aantoson kay mao nay paagi sa pagpili sa Ginoo sa iyang mga tinawag. Mao nay akong nasabtan mga igsuon. Okay? Salamat sa inyong time nga nakig-uban karon o unsa may inyong reaction, pwede pa nato na matagaag panahon. Di pa man siguro mo matulog. So tagaan na to bisag 15 minutes. Kung ang matag usa nga naay buot i-share diha. Pastor Ben, ako input gamay, Pastor. Proceed, Brother Jerome. Amen. Katong sa insight kaganiha bahin sa kuan pagsulay test. Akong ma-recall ani sa una, ako lang i-reflect sa kuan panahon ko sa estudyante pa ko sa una. Ang kasagara among professor, among instructor, na-schedule sa either katapusan sa bulan ay among quiz unya gitagaan mi og kadang kahigayunan nga mangandam. So muna nga magtuon, mag-study. Usa gyud sa akong makatunan sa una nga di ko mahadlok kung dunay exam or dunay quiz kay nangandam ko. Nangandam ko, Pastor Ben, kanang kayod gyud og tuon ba. Kay maning kamot ta nga makapasar ta. So during the examination dunay rest akong kuan bitaw, dunay pahiluna, peaceful ako nauna. Dili ko kakataranta kay nakapangandam man ko. Mao gihapon ni akong kuan, ako reflection karon nga ko ang atong pagtuo nakapahimutang diha kang Ginoong Hesus dili sa unod-non nga paagi. Ako na reflect sa mga kami nga past experiences na ako, mga hardships namo nga maka-question ko usahay nga nganong gipasinati ko sa Ginoo ato. Ako din na realize, Pastor Ben, mga igsuon nga kato bitaw nga mga bitter nga mga experiences namo na kuan ba gaumol dito sa amo ya kuan pag-test amo ato gi tagaan mi og kusog sa Ginoo, gisuplayan sa Ginoo ang tanan nga support kay kinahanglan namo gisupply sa Ginoo. Ug sa kami nga mga kuan, sa kami nga pud nga test examination sa unahan, nakabalo na mi deep inside sa ako, Pastor Ben, kabalo ko nga saka mo inani magyapon to nga senaryo tong niagi maura gid gihapon ning exam. So doon na kay kuandaan, doon na kay pagsalig di sa Ginoo nga makalabang gihapon ka kay nasinati naman to nimo. Inadto gihapon ang examination namo sa una nga during estudyante ko, mataranta gyud ko nga igsuon kung kanang wala ko itarong nga tuon, ako insakto nga pagpangandam sa examination. Kabalo pa gyud ko nga deep inside pa gyud kabalo ko nga bagsak gyud ko anay ba. Wala gyud pag-answer pa lang daan question number 1. Hala, unsa may speed ani, velocity of light, bla 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 bla. Agoy wa gyud ka tuon, wala gyud.
Nahuman na lang 50 items Pastor Ben, 5 ragi kay mo 5 ragi akong kuan. Kabalo gid kadaan nga bagsak gyud ka kay ngano man. Wala gid ka nangandam gyud. So karon is the high time to prepare ourselves, our faith in God, ato ni strengthen, ginampuay ta padayon tas mga panagkatigom. Dili gyud nato ni sayangon ng kaygayonan karon nga mangandam ta kay dunay dako gid kay examination finals exam na coming nga igsuon mangandam gid ta ato na pangayoon sa Ginoo. Unya katong gi-mention po ganihan ni Pastor Ben nga kuan ikaduha ni nga insight Pastor katong kaganiha nga nganong gamay ra ang gipili daghan ang gitawag kay kuan to siya katong gi-mention didto kay gamay ra man gud pod ang mo respond sa gospel kay imong buton naon basig una-una po di ba nga una-una po nato nga selective ra gid siguro ang giwalihan ba nga kuan buton naon tanan gikuan gid katong sa Romans chapter 3 ganiya mo atras ka atong gibasa ganiyan ni Brad Marlon nga while we were yet sinners samtang makasala pa kita gipadayag sa Ginoo ang iyang gugma sa atoa kay nga naman gipakamatyan man tas Ginoo. So tanan to siya ang pagpakamatay ni Jesus sa atoa dito sa cross dili to siya selective nga kuan kinira siya o pipila tanan ang tanan gipakamatyan gina sa Ginoo. Tanan nga nakasala. O tanan gyud amen tanan nga nakasala ang pangutana nakasala ba tanan nakasala tang tanan. So tanan gyud to walay dili na siya selective tanan gyud gikuan ang tanan ang gitawag gyud sa Ginoo pero ang pangutana nganong gamay ra man ang napili tungod sa hinungdan nga gamay ra nag-respond sa gospel. Atoan na masinati gyud karon sa atong community imo nang masinati. Kana lang Pastor Ben may gabi sa tanan. Ang problema po diya Bradjo kana laging pag-abot na sa test ang tao gusto lang mudawat sa kadaugan, gusto siya og mudawat sa mga benefits pero sa test dili siya gusto mo sa moagi. Mao biya na ang direksyon sa kalibutan karon bisan kitang mga magtotoo, ang community sa mga magtotoo karon gapangita sa sayon nga pagpangalagad. Ako Amen Pastor naagali ko ani ang nakadaot pagid ani karon kay naay denomination ani nga ga-promote ani nga mo ampo lang gali ka og kining sinner's prayer kuan na ka o makalangit na ka automatic kuan regardless sa imong lifestyle kuno Pastor bisag unsa pa magkinabuhi ka wicked wala da silyado daw ka mo nay nakakuan karon dugang makapasalaag sa mga kuan gusto mga lagad sa Ginoo kay kato imong gi-mention nga igo ra mo sulod pero dili na mo dawat sa pagsulay wala na i-test mo ra ilahang kuan giapas. Unya ang test din na is inani man gud na ang makita nato ang test kay ang targeton ang atong unod. Makapangutana siguro gani imo usahay karon sa inyong kinabuhi. Anong nag-antos man ko? Say miingon ta nga di man gud unta ko dapat mag-antos ani kay nagtarong man ko sa kong kinabuhi kaning uban hinuon nga mao may hinuoy nagpaantos ako nga sila pa'y kuan ingon ana di ba? Pero angay nimong hibaluan dapat kang ma-comfort diya nga kung nag-antos ka man karon tungod sa imong mga paningkamot nag-antos ka man karon tungod sa imong mga paninguha sa pagpahimuot sa Ginoo. Kung nag-antos ka man, ayaw ikasubo ang imong pag-antos. Kunya, moingon na hinuon ka, dili day nato na angay ingnon na atong i-blame ning mga tawhana. Kay sila mo'y nakaingon sa itong mga pag-antos. Kung dili, ang ato day kuan, ang mao day dito sa, ang giingon dito sa gibasa ganina sa unang sulat ni Apostol Pedro, igakalipay ninyo kining dako. So ang pangutana karon din na sa imong kaugalingon nganong nag-antos ka unsa bay ko sa imong pag-antos nga pwede ra magud unta di mo na dili antoson kundi lang ka gusto mo antos pwede man unta nga dili ka ana pero nganong niantos ka man niantos ka tungod sa imong pagsunod kang Ginoong Hesus. Niantos ka ana siya ang hinungdan sa imong pag-antos. Kay miantos man siya diya sa lawas, mauna nga miantos kasab.
Unya makita nato nga wrong ang atong answer kung kining atong lawas moingon na nga ayaw ay pag-antos. Lisod kay na diha. Ay nga diha. Oh. Kaya ang atong lawas mao man ni ang reklamo. Pastor Ben, indication po dito to imong gi-mention ganiha nga gasunod gid data kung doon na tay pagsulay. Kung wala tay pagsulay, questionable atong kuan, atong pagsunod. Oh. Oh. Mao gyud. Mo ra ingon nga unsa ba ni nag-eskwela ba ka o wa man lagi kay test or ga-absent ka kung mag-test na. Karon ang kalibutan yun kay gapangitaon ang kuan. Mo lagi na nga ang Ginoo naa magud ta sa iyang mga kamot daw, ang naa sa iyang kamot ang paliran. Mao na nga kung naa sa iyang kamot ang paliran, unsa may gamit kung ibutang ta naa sa iyang kamot ang nigo, ang sa sulod sa nigo unsa may naa diha? Naa diha kita tanan, kitang tanan naa diha. Og diha sa maong nigo lainon niya ang bugas ug lainon niya ang tahok. Mao na nga opportunity kini para sa ato sa atong kinabuhi. Kay sa ato wala may naka-perfect ani pero pasalamat ako sa Ginoo nga naay grasya niya. Nagatuluan kita niya aron makalahutay kita. Unsay purpose aning atong Bible study karon? Para makaamgo kita unya makalahutay kita, mausab ang atong linya sa panghuna-huna, ang atong pangisip mausab nga tuo di ba? Murag ka give up na ra ba ko kay di na unta ako gusto mag-antos. Unya wa ka kabalo sa rason sa imong pag-antos. Ang rason di ay sa imong pag-antos tungod sa imong pagsunod sa Ginoo. Ay kung dili tungod sa iya, dili ka mag-antos. Okay. Yes, may BGs. Na pa? Kung wala na, ato ta sa mga pag-ampo nato. Pasalamat po ta sa Ginoo. Ako, lipay ko aning atong Bible study kay Ginoo gina-guide sa ato. Siya nag-supply sa ato sa mga pulong nga atong kinanglan para nga mausab ang atong hunahuna o mapakalma ang atong mga pagbati, atong mga kasing-kasing o makadesisyon kita nga ay mupadayon ko, mulahutay ko. No? Pareha aning nahitabo kang Sister Tita to nga kauna-una ko ang paningkamot baya ani niya naingon na siya diha tungod sa isa ana iyang pagpaningkamot. Grabe nga paningkamot. Sa di ka angay mabalaka, sister, kay ang lawas masakripisyo mo na magina imong gibuhat gisakripisyo ni imong lawas paningkamot. Sige lang. Kung nag-antos ka karon tungod sa Ginoo, pailubi, Lord, salamat nakakita ka sa akong mga paningkamot. Nga rason ako ngano man. Pero kung doon ako mga pagkulang, nakita man na nimo Ginoo, basta ako lang nga pasudlon lagi ko nimo sa imong gingharian. Pero imo pagani kung pasination, doon na pa kay plano sa kong kinabuhi nga kuhaon ko nimong ani akong milatian nga giantos, kuhaon ko nimo diri sa akong pag-antos kay imo pa kong patindugon, palakton para nga doon na sa ko'y mabuhat nga gawas aning akong kahimtang. Ako kang pasalamatan unya ako nang lauman Ginoo. Ana ba? No? Example lang na mga igsoon na daghan kaayo mo lain-lain tag cases, lain-lain tag mga sitwasyon. Lain-lain. Gusto lang sana ako nga i-comfort na si Sister Tita kay kon mangod kanang lisod bi ana. Gyapon kanang iyang kahimtang nga naa si diha. Lisod kay pero pinaagi sa Ginoo ang kasing-kasing nimo mahimong masaligon, malaumon diya kaniya ma-overcome ra pud nimo ang imong kahimtang.
Kaya imong paglaom, pagsalig na aman sa ila. Okay, so closing prayer ta. Ihatag nato sa kinsa may mong volunteer. Closing prayer. Sa maglid. Ako, Pastor Ben, ako lead pastor. Sige, Badyo. Hallelujah. Let us pray, mga igsoon. O hallelujah. O Dios namo nga balaan. O Lord, ining matahom nga kagabion sa makausapa kami naga pasalamat og nagadayeg diya kanimo o God tungod sa imong makanunayon nga pag-atiman ug pag-amuma kanamo. Salamat o Lord bisan pa man sa amo Ginoong natigayon nga prayer meeting. O Lord Jesus, Bible study. Salamat o Lord nga ikaw nagapadayon sa pagpakaon kanamo, pinaagi sa imong mga pulong. Kay imong pulong o Lord mo may kalanon sa matag usa namo kakalag. Ug salamat sa imong pagtulon-an imong gihatag karon kanamo. Amahan nga langit nun. Nga bisan pa ikaw nagaingon Ginoo nga daghan Ginoo ang ipang-invite ug gamay ra tuod Ginoo ang nangapili. Ug salamat o God sa imong grasya. O Lord, imong gipadayag kanamo o Lord, bisan pa man Ginoo dili kami takos. O Lord Jesus, apan salamat nga ikaw Ginoo nagpadayag sa imong gugma, pinaagi Ginoo sa imong anak ang Ginoong Hesus nga nagpakamatay kanamo didto sa Kalbaryo sa krus. O hallelujah, dalaygon ka sa walay katapusan. Ug sa diha nga kami among gipahimutang among pagtuo, O Lord, sa imong anak, di lamang kanimo Ginoong Hesus among mga pagampo bisan pa man sa umalabot Ginoo nga mga pagsulay. O Lord Jesus, among kinabuhi. Ug salamat bisan pa man sa milabay Ginoo nga mga pagsulay sa among kinabuhi nga ikaw namuhat, O Lord, dinhi sa among kinabuhi. Amo mga pagampo o God nga ikaw magabubo sa imong balaang espiritu nga ni kanamo. Ikaw maga-empower kanamo O Lord, maghatag kanamo sa kaalam ug kusog. Ginoo nga malabang namo ang tanan nga mga pagsulay dinhi sa among kinabuhi. O Lord Jesus, O Lord, among gipangayo nga ikaw Ginoo sa kanunay magaatiman, magaamuma kanamo sa among welfare espirituhanon. O Lord Jesus, bisan pa man Ginoo sa among mga kaigsuonan nga anaa sa kaluyahon among giampo o God nga ikaw magagamit kanamo, magadasig kanila. O Lord, makabalik sa pagpangalagad, magadugang Ginoo dias pagtuon sa imong mga pulong, pagpadayon dias mga pagampo, alawiton nga espirituhanon. O Lord Jesus, tabangi kami o God nga masaturate namo among huna-huna. O Lord, ang among atensyon diha lamang Ginoo sa among espirituhanon nga bahin. O Lord, tabangi kami Ginoo bisan pa man sa among spiritual journey. O Lord Jesus, o hallelujah. O Lord, bisan pa man Ginoo sa kinatibuk-an nga iglesia, sa leadership ni Pastor Ben, nagampo kami o God, ikaw magapadayon Ginoo sa pagbubo sa imong grasya ug sa imong panalangin Ginoo sa tanan resources o God, ikaw magasupply. Amahan nga langit nun sa tanan usab Ginoo nga mga workers sa church, giampo nako Ginoo ikaw magasangkap sa kanunay, magatagbo Ginoo sa tanan nga mga pagpanginahanglan. Amahan nga langit nun amo mga kaigsuonan usab kami nagapadayon sa mga pagampo Lord sa tanan namo nga mga kaigsuonan nga wala na namo Ginoo makauban sa mga panagkatigom, giampo namo o God, ikaw Ginoo magapanalangin kanila. O Lord Jesus, tabangi kami nga amo silang ma-reach out Ginoo bisan pa man Ginoo nga dili sila makahimo Ginoo sa pag-respond kanamo karon nga mga kahigayunan. O Lord, amo mga pagampo nga ikaw magapadayon sa pagdasig kanamo amahan nga langit nun. O Lord, bisan pa man sa among pagpamahulay nining kagabion, gilauman namo ang imong balaanon nga proteksyon nga maanaa sa tibok namong panimalay o God. Ug bisan pa sa tanan namo nga mga concerns, among gitugyan o gisalig kanimo kining tanan, dili namo matagsa-tagsa Ginoo kining mga butanga apan nasayod kami nga ikaw gayud magapahiluna sa tanang butang sibo Ginoo sa imong gikatakda nga panahon. Ug mga adlaw among giampo nga ikaw magabangon kanamo o Lord, tagay kami kusog, tagay kami kapiskay sa among lawas o Lord, nga makapadayon kami sa mga buluhaton nga imong gisangon sa among matag usa ka abaga Ginoo. Tultuli ang among mga tiil sa pagtuman sa imong kabubuton. Ang among mga kamot ikaw maghatag og kusog o Lord nga amo Ginoong mahimo ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Ang among mga gami ngabil o Lord, ikaw magapanalangin. Ang mga pulong magagawas ini pulong sa kinabuhi. O Lord, tabangi kami. O Lord, nga madayag unta ang Kristo dinhi sa among kinabuhi. Amahan nga langit nun. Kining tanan among gipangayo ug among gilauman nga among madawat, pinaagi lamang kanimo Ginoong Hesus na nagpakamatay kanamo didto sa Kalbaryo sa krus alang sa kapasayloan sa among mga sala. Amen and amen.